Matthew, you're opening your gift. Open na, dali, open. Gusto ko rin mag-open? Punit na, punit. Buksan niya, pati yung kakainin niya. Dali, open na. Mati, open mo muna, open mo muna. Open mo, open. Mami! Car! Wow! Gusto natin bilhin. Ay, maganda yan. Ay, yung Hindi daw ulo. Wow! Picture mo. Ayun na, video nga ito. Spaghetti, salad. May kasamang May kasamang battery. battery. Wow! Wow, ganda. Wow, Kuya Matthew, ang ganda naman ng car.